Bismillahirrahmanirrahim. Sujudkan kepada Allah yang atur berdoa hadirin fi dewal. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib alaina ta'alluma litaqarrub ilayhi wa huwa awwal wahyin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yani iqra. De fuɗɗorde inde o lanɗo bacco wajibinɗo e men waɗi obligatoire e men en yen janngu fiye heɓuno ɓattoremmo ko on yamaru e makko woni wahayu arano mo adi jibbinde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko woni o iqra jang o inaali utlu bil kanza ɗaɓɓu ngalu o inaali tara as ɗaɓɓu laamu o ini iqra jang le verbe est conjugué à l'impératif ko yamaru e o daalani Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentinon ene si Muhammad yamirama o jee jaaɗa tentinon ene iqra jang. Le verbe est conjugué à l'impératif. Au nom de Dieu qui nous impose le savoir pour mieux voir. Le savoir est le premier message adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire li ayyuhal muslimu ko ayo julɗo ilam andu anna al-islama wal ilma wajha falasin la yashittani andude gandal e dewal ko geece ɗiɗi tanma siɗa mari 50 francs jandi maɗa mari 1000 francs won koya andu ɓayɗen geece ɗiɗi ɗo wata sedda hata sendude oɗa ka foto woniri ɗo e ɓawoto andu kadi diina ka wawata seedude e gandal ngal ɗin ɗo wawata sendodirde. Toi musulman, sache que l'islam et le savoir sont deux faces d'une même pièce, donc inséparables. Wolute farala e mufakamma dala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki e wakkilo heɓa ko goɗɗo jaftatama hay okkuɗo ma o wawata hettude ɗum ko ngalu tum o maaki al ilmu kanzun la yakhafu lissa wo gandal ko ngalu ngu hulata ngujjo. Le savoir est un trésor indérobable car nanfolo ledi ate silanna suñalima a hula ɗo yiyaɓe wujji piiji ɗi fof ɓe wujji magasin ɓe naɓi coñcanni fof ɓe naɓoranno hay gandal ngal on diplôme ji ɗi kadi waynaɓe kono gandal ngal wayata naɓude hay karamo ko ma wawata hettude ko ya andu ko soobe on no ɗum ɗo sifa mo ala ɓay ko ɗum ada yamirede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwani kono musidɓe am faalamu ande أن الجهال موتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياهم بين يدني داينير كوين أندو وندي ماجوبة دوبة أندانو ريبير الله ببنكو مايدة أدوبة مايدة جانغو ببنو هايسي بمايي بهوري تحت سراك لين بولاري الله. Les ignorants sont morts avant leur mort. Kabako et les cultivés sont vivants même après leur mort. Man yuridu dala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki man yuridu dunya falyata'allam wa man yuridu al-akhirata falyata'allam wa man yuridu huma ma'an falyata'allam. Wo mo falama aduna tum yo jang mo falama lakara tum yo jang mo falama heɓutude ɗiɗo ɗiɗi kadi fof ko yo jang e wi noon arrijalu arbatu worɓe ɓe e jang worɓe ɓen ko nayo wo ko rajulu yadri wa yadri annahu yadri ko gando hay mo jangi mo andi himo jangi fa huwa ɗon alimum ko gando fatta bimum ko jokkemo wa rajulun e gorko yadri hay mo jangi ko waliyade ko keɗuɗo wala yadri annahu yadri kono anda himo jangi hakke ko ne'i fa huwa on ɗo naimum ko ɗaniɗo faaqi zuhu findinemo wa nabbihuhu annahu alim mumpiton mo wonde ko gando mini ko janguɗo anduɗo no jangi on ɗon ko gando jokkemo e janguɗo mo anda no jangi findinemo yeeto ɗon mo ko gando wa rajulun gorko tan mo la yadri wa yadri annahu la yadri on ɗon o anda kono himo andi o anda fa huwa mustarshidum on ɗon c'est un homme intègre fa allimuhu jannenmo e yette jallojo on kadi nayaɓo kakarawa ngal la yadri wa la yadri annahu la yadri amukolon amammukolon samakili amukolon amalon kono amalon o anda on no fahuwa on jahilum ko majjuɗo fattani duhu pottitemo dogomo wala yutlabul ilmu lil mati dunyawiyati mo nelaɗon no ɓay makani e nel Allah biyamirimo ye en janggu ko en andu kadi gandal ɗaɓɓirɗake fi pitre aduna heɓugol maɗamuga oustaz amit ɓe senike ɓe sentike kamɓe tum heɗa habba
kambe makata be den tori on dua na dum jangide de ko fi ara do shaytani jangirta wa man talabahu laha hutma yawm al-qiyamati muhammad maki kala jangudo fi yo hebu titre ara ko dum o jangiri alla wo sunna do e mo ka hutama yite fetu ngego kadi nyande darga o yara na fa ko ya jangu fi ya neutralize keferagu mina ya jangu fi si alla jabi modi patira bi to mabbe o be tiri mo jande o yuti hunjo ya gol basara e gahira min ka si alla jabi mi janga ma mi janne bi to ma andu adul boye nyande darga ko ya jangu fi ya ra do shaytan na fi titre la kilia de suppu ka di suppita o ender quartier on hara ko ya i habondu. On ne doit chercher le savoir pour un titre. Celui qui le cherche pour cette cause sera logé au Hutama le jour de la rétribution finale. À la Kawon Tanganama. Man talaba ilma lil ma'adi faza bi fadli rashadi fal khasiruna talibuhu linaili fadli min al-ibad. Kala to dakir ko ganda fi o hebuka hoto ya la karaka aljanna o hebi ray dum don gandal fewno wal mo dakiri non kadi fi hebu gol gebal no yotirmini e nder yimbe be wona kanko ni kukunu kanko accante wadire ni ni kanko kadi yo andi ko perdudo gandal makko ngal ko luttino wal mo ka yite. En islam, quiconque cherche le savoir pour le dar réussira par sa droiture et échouera celui qui le cherche pour raqueter l'humanité. Antesi ala jamfala umunoma ala jamfade kan God progress sister. E wata njo fidel. Taintu mi dona bude bitan wan jangol. Yo tawde ko fira ka gol shaytan ka hogomo. Tawi tun ko kana bude mo fi geba aduna irika yantida kono ko kame na ta si alla jamede habbi kum plasum andu shaytan do wima min e wawata non jamfade alla wa e wawata antisi ala jamfala womuno ma ala jamfade al-alimu iza arada bi ilmihi wa jallahi haba bihi kullu shay'in wa za arada bihi al-kunuz haba min kulli shay. Gando non sitawi ko fi alla o jangiri kala ko yi mo ko nyaba miri teddina mo hara mo mari miri dunti ki teddina mo sida non ko fi gebal ngalujo akiri ganda ngal kala ko yi o hula onna siniwoli do gonga de mbe ma be godo hodo monantola o da margo jawdi o monantola mbay mi woli gonga himo tiki njati mako ma mo detunu de jawle mako mawdum hasani ngabbo hu rewde wata mi wonu dum ha o mono andi on don ko lannu ko bebude ko hula kala ko woni ko min on tum ay tuma yida goddo suka kapundondi ino wali ka kude dato choto palli toto o doga kapundondi endari ka kararu habba yo yaw ka arme no dogude kapundondi pasa ada habba ahulali hulete don alla kapundondi la rifia do fo liba do ya jetude de sa oya ina palli ta de tikko yo to rakulu de fo ya sa oya faya kono sa huli tun adakidi tun ganda fiye bu titre ko impiji fo hulata mon frère ala mubatahi alla de huye henyaki ala persénité. Celui qui cherche la grâce divine par son savoir, Dieu fera de lui respecter et vénérer, et celui qui le cherche pour s'enrichir chutera et on ne pourra tomber plus bas. Kala sallallahu alayhi wa sallam nela maki al-alimu al-amilu bihi awwalu waliki jannati wo kala jangudo hutori gandal makonga do holi rali yingo holi fiyo alla welto wo ko ben adoyto natude aljanna. En tout cas dunia suduma dunia kuru life is short o adna hino rapidi jettu gandal jangu fi alla sa wadi dum hutora fi alla fiyo alla welto ata da yo goddo go welto si yada e ko duri alla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui apprend et pratique son savoir sera des premiers à entrer au paradis. Ala tebala mama alla bonna ta golle goddo go badala o maki kadi al ilmu wal amilu wal alimu wal amalu fi jannati ho kala jangudo kanko ba gandanga e golle do golli fi Allahu welto de ben ko fop de natre ka aljanna. C'est le rempart, c'est le vertueux. Il dit le cultiver, la culture et l'acte demeure dans le paradis, et s'il ne la pratique pas, la culture et l'acte demeurent au paradis et lui dans l'enfer. Nyango yang mani, koya andu do ganyanendi,
mo jana ya wi a jangi ko no andinta ustaza mi be wayi wadde système jannugo kono min ko dum do min tun anda tan do mi yeto ta ko yimbe be fi yo wonu ko min tun heddi e andu do dum do on do ande kisan ko mi jangiri ko fi titre mu harawo ko mi sumoyo ikabe soro yang idabe to yang ko andu ko kutoto da ko samaka ibiri lifi do imam biri luma be ko do hebuda fo ko do ajata fo ikabe soro yang idabe to yang. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. You met everything here and you will one day everything here, brothers and sisters. Na'udzu billahi minad dalali ba'da ilmi. Allah udambe non jangu gol haga ina majja kadi. La kishawata wala makhba minallahi. Ande non do ala ko sumo toda Allah ron kama yide ala kanyo fotoda Allah ron kama yide. Ko ya andu gonde man musutima. Que Dieu nous éloigne d'être égarés après le savoir. En tout cas, il n'y a d'effumoir et de cachotière à l'égard d'Allah. Fasharahu al-hasad musabbiba dolal ba'da lime inno yalla dando e majjugol tuma jangu de ngara e huto rali gandanga ko dum sabimbinta non dum ko ndere raku e nganyani di sabimbinta majjugol dano jangi ko non majji. C'est la gourmandise et l'égoïsme qui cautionnent l'égarement avec le savoir. Allah tenyango ya fe Allah yidanganya ni. Allah sallallahu alaihi wasallam ne la do maki akhafu ala ummati muhasadatal ulamai. Woko mi hulani non moskande koko ye jangu be moskande be anyindiro no ye hara goto yida oya. Tawe cerno mamma jan abajada min abdulami mi fala ka mo yide cerno Allah ma ni fala ka la yide futolena o sabota amudi ke ustale mi kambe be hono tungo français oye soso e manika be kelda mi karmina on ko adem mari ko adem burure cerno mamma jan salamba ko adem hunto sokum ay kamba ya kambira na meto kanun ka fere tu vois ara fuga sai woko dungo hula ni parce que kala joku no mo frappa yon tigi onata mo kay yiti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je crains pour mon peuple de par l'égoïsme de leurs érudits. Jolla khayraji ala le bolo andu modjere banu adama den ko e bawgal Allah woni awawata e change de culture Allah mara giri mu kanama culture Allah bonata a mu fi goddo no jangi perto mo jokka culture ma anida e bonki ki wata wadde hore ko janguda ko wadala Muhammad maki ulama warasatul anbiya'i ma lam yatasayyasu aw yatahasadu ko jangu be ronda ta annababe be tanke nenen jangu be menata les politique ma ni ngandira asina nate politique tumbe wala tago mo RPG ari men na bravo ko RPG woni parti o SPFDG ara men na vraiment sello hey nari arabe me yinta da PDS ma beta ako hara ko sanate politique wa gando tum hara ya wala tago ngaponi hara ya peti atete to nata ka parti alla wona do militant jogo la tete la politicien de gola je un gouverneur sadu ke tanyande do udipete economique o maki wato nteoto ne fo menen fala belamu menen lani be fala belamu fo ko fenane men joki jokke dina kan ko dum ha kan no en ko gonga ko wole ten on kan ko wole gando en terme politique terto ya haka politique alla fino parti ma konje dira milita wata natu e parti wata anyu goto wata nangu jamfa do goto jokki lawol alla gol angona e on parti o parce que dum no dirte da no dirta jamamo ko fiyo be natu ka parti alla na be natu e parti go mon frère. La yakuzul lahul juhala bima lam yata'allamu hatta yakuzahum bima lam ya'malu bima ta'allamu bi. Allah don nangirta majjube be fi be jangali tawo ha nanga men awa men sikka be no jangi be fi ko men mutorali ko men jangi ko dani amen den adoto nane de tawo so nanga non be jangal de kambe gadi go frapa ko no ko men adoto ola de taw si men mutorali gangal amenga. Ne soyons pas demi-croyants. Il dit: les cultivés sont les héritiers des prophètes tant qu'ils ne sont pas avares et haineux. Agne jantoir. Biabillahi il-fadlu man yasha'u yutihi. Kala ko yete succès. Tedunga. Asike. Andu ko bawgal Allah woni ko mo fala wo okkata dum non wata
ba balan fe dunia fe fara giri la dunia koson terto warta gol fi adna ko Allah wallahi ko Allah hodira ma ko fo ara ha hendora sa henda kitunga anda Allah hodira sabino a janga ma janga hutorali mwana no da goddo go tampa wo manita nabal hasada fa huwa mustarim fi dunya kala potiti do konna go inganya nendi ko do puri fauta di aduna on fo kanko wala problem ay hara go mona na ki goto yastaslimu ligada dare mo jebbilani ko turuye Allah ko yen andu wonde ma e wi ko duri mara giri mukana ma ko duri Allah bonata biyaye Allah le bolo nan folo ye Allah le bolo jawdi ngam fo ko e bawgal Allah woni awata kutade itta goddo benni no kadi iza tala at shamsu la tasturu akafu wosi tay tunge nange pagiti ke newre wa tangi suru simini ko mi contre terno mamma jan salambande non Allah yaltini nange makonge ngandi mi tampi wo a hand can't cover a shiny sword. Nange jalto winge neure wa watange subu. Kontigi yo yondi no koduruye Allah. Beni ni tele bora bolo tewo donna senange mfudi jungo wa atasu mude nunga tampa yo. Nono be ko mene woni wa do ni de mene jangu be de faali biraka. Shuru tu wujudi ilmi hiya ko sa ganda ko force de hebenga. Kono singal mari certifié bugonga. Les conditions pour avoir le savoir est alhaba watuko ya woni njofojo kakara mokoma wal juhudu wakiloda watowadu neoda ko din don walla tama heba gandanga. C'est la naïveté, le courage et la docilité. Al ilmu la yujadu bil maharati wal kasali wat takabbur. Gandal heborta de kala bante yaga kanyuma engamelo kanyum e mawnin pinare la ya nasib hina loterino wiyo mi hotto tum mi hebo ya joni no gasa do dolle a tuda salama on janga tampane o da oftan no da karamo ko ma da barki parce sa hebi ganda kan galala barki nyande ko ben hani mo mojinde fobie e mo mbili beba e mo mojina ni bengo da ka nyande ko kaskadiya sa da bali barki ganda gangal so ete ha sankiri musoma dunia nyere ilima pai tunganda ko dunna batama ka aljanna awa wata yettide dum sama kala ko be sorta so be janga. Le savoir ne s'acquiert pas par malicité, paresse et orgueil. Wa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah. Wo kala non yaltudo takugol ganda himo yawde kakara mo ko makmas ko hakunde tande maadum himo yahude hajju ma himo yahude fi doko dewal Allah ngal o ma yori e nder kondom yo andu ara Allah charge ke naadugol mo aljanna way andu wonde ma samaka ala e gandanga wal alimu man istafada bi ilmi khayri ko wiite non mawnintinare hebata gandal parce que ko woni gando ko nafitor do gandal goddo gongal ko na yawi ko anduda ko tumi etake la yahaka karijo jangugol haray titran on jippike e yo jaka ustaz ami no wodi ka fi noyo haray donc on andi ko titre mi woni jangide ngal on ko sunno yo wala ko mi gero mi tuda wona des affluents ko hibata ka baharu ko mi tuda na dum don kadi inani yondi no ko mi mari ko dum don kadi ko matière qui a les body. It's a smartness, brothers and sisters. Le vrai cultivé, c'est celui qui profite du savoir d'autrui. Wa ila jangu bebe wi istas ilwa bla watalla woya tuka wabi e nyore goddo jangi buiba ko seda jangi ba landomo sa foti e pay kunni landomo e galalo janga nado sai anko ko ya ay noda soro mai karama ko ma ko ya jangu ma kan ko ya na re andi atay dike arale ko austa jo fetu kono andi jaki ka ya na re no wiye kono sali ko akuku ya na haja kay gandal goddo akeldi alani kelbe a perdi. On dit apprends auprès du maître et de l'apprenant wa fawqa kulli zi ilmin alimu Allah dadi wa alimu gandogo fawqa kulli zi ilmin no e do kala jom ganda go ko sikuda ta ke yo andu goddo go kadi dino urma dum do mangura ngal la suprématie
gangal faut ko Allah man salu man sa on hotan e faut ko le gawo ne ko asikuda da jangyo goddo no burma jangude ko Allah dali on n'est jamais tout connu ikana yereta wata etito ce n'est pas toi de toutes les façons qui a mis du sel dans l'océan. Al-alimul hasidu la yansahu. Gando kadi anyan do la bantabe o jannata ben kan kadi ngal sunna mo bani no ngare ko andi kon ko dum do tum yo ande ndim do audio sankata ndi o jonna yimbe ben kan de kadi be hebaro. L'égoïsme n'enseigne jamais comme il le faut. Bakala sallallahu alayhi wa sallam nela do maki man ta'allama wa katama lujima wasiga ila nari yawmal qiyamati ko ka kitabul munzir page 4 no wiwo kala jangu o suudi ko jangi ko wo kon boyte o dase o nabe ka jahannama nyande danga malaya anu min saya le wodi dun on non ko hersa e wirtere wonanta on tigi nyande danga do e dun non mo ko de non seulement ko force de jangi mais sen jangi wate mawnintino wate anya ko din don ka jokkita. Il dit celui qui apprend et cache sera menotté et introduit dans l'enfer. Solution T, no way for him. Solution Muna. Atali muzakatu ni ko jannu gongo ni zakka gandanga. Jawdi ni ngai pena indi zakka 25 francs et 1000 francs mo hebu dawo. Kono gandanga zakka madalo ko jannu gongo go sa janna li goddo ko tum andu a itali zakka gandanga donc ko sali do de zakka ka lojo ete be nyande ganga ko do lojo ete. Al-ilmu ilma, la zakat du savoir est d'enseigner. Al-ilmu ilma ni gandanga non gande idiyete. Ilmu fil qalbi wa huwa nafi'u wa ilmu fil lisani fa huwa hujjatu iblis. Wo gandal ko façon jididi ko gandal won gandal ka berde harayta jangude fiya hebuno reira Allah ronka sumude janna yimbe ben kadi. Kunun don ko gandal go e gandal go kadengal do hara alaka berne ko ngal no woni argument iblis ya Allah accu sunna o do bayo jangi o hutora har ko do tumoni wonde ittabillahu li Allah aminu gondine kan fi do kibire ni ma razaqnakum sirra wa alaniyatan hara he bay tampu do asalo am o ko min on non problème amen men jangu be men la ni fadude boye amen 95% parce que men fel ki jo men men amen go bene ko men ta ite de do atu gando go do da ko ne makata ni afuko to ustaz to nandi ba bengala ji do jingi skimo mi tuno fo la musica mi fa la wando na mi kispa yeso ango mini pita mene na me ko kudi o ibaljo me makata ni mene ko happy be do atu minyo saya happy me yi ame mi na ji fa wa usta na be ngar ko ndo to ra go amina ko no ardura wanda mi seppu ina non kono arduga faso no arduga en wadi lo se amina d'accord bila parapana di rafal para vitali no woni adra faso ni do sakira fondo usta fuspada kilomina wala umano qu'est-ce que cela veut dire wala umano? Le savoir est divisé en deux, le savoir au cœur qui profite et le savoir aux lèvres qui est pour raqueter. Antese ala jamfalade puligna lina abudallaha ko tagira en ko fiye rew Allah wa shurutul ibadati sarti ginon no wodi rew go Allah na ya witu ida juloide ay seytani henki tay jalatu mo yimo anda tusino so tiso be rew go o henki tay ko malaka be boni seytani jafala no ko sikki mo tan tiso be ko tay ko menen sugi tay o anda no longa lotote o anda fara idu salati farilla di sunna ji longa sunna ji salli ji baile ido fo no wodi tawa anda mo pupa setani henkita gere no ata setani jalo mes frères fi alla jangen yebe no rewile ngal do ene de gasata wa shurutu ibadati sarti jirewgol Allah ngol ma'rifatu ma ahabba wa amara ko en andu ko Allah yidi o yamiri ko wa ma kari wa zajara e ko anyi o wiki ko wal adabu la yujadu bitta laslusi ko en andu do ganda he o ta espionnage ya espionnage bana ne joni yimbe be jetta ya kase jandi be robotiza échange hito
ay bitara goddo yimbe ni no piru de ganda mi oti on tigi wo ko ustaz alfa teli mi ko khutba ko mo je toro do tizi hitomo oya nan ko ni ko ustaz ameni on nangi mo be hakude kapina jini pompete donc ka tu libre da mi oti ko mini terto wo ka set na u ka ba go ni ka ko ngan ko no terto mo ya espionnage janna ta mon frère asa ya ma ya ba ko ustaz ami doit donc ala ta fi da ro tizi hitomo ko bon change gaina ka Allah nous créa pour l'adorer et l'adorer à ses conditions. Il s'agit de savoir ce qu'il aime injonction et ce qu'il proscrit et fustige. Ni malon a maninika sa anda tout land. If you don't know, ask brothers and sisters. Le savoir ne s'acquiert pas par espionnage. Naumul alin asar indallahi min ibadati jai Muhammadu maki woko ko gando tani ko urani Allah e diko majjudo manda fusi wala tarengol Allah ko wi wala tay wi be no julu de no jang Allah ne mata on parce que da andi si kewdi heddani kema ka kambaro pelleti a hettay haja dum do a hettay don ko bay haaju man mun dina kan a haja kay mun ko dum na di janga gasatade watane yilade inaso ho lesa biran tuwa du wujwa kun ibadal mashriq wal ma fi tun do julde fana yalan sarabe wo sen do tay o dadi dunde condition ji no to anda no rewiramo illa na arifullaha kayfa na'budu ko no rewite Allah sen anda ko be ande modi buna horu go wirdo tum ko dewa labangal moddu dum yettude Allah ko no walla dum tun sen do tay ya ko kanko dai watane yila gere patto de jangu be sai awata wonde wa ustaz kambaya d'accord kono ida wawi e hedita de jangu be tefa de lando be anda de ba no fekkinira ay naka ko ya jogo diplôme ci université kono geru anda no rewira Allah watata wo mema no dum are da darona Abdulhamid al-Imam Abdulhamid al-Aba miara wenna kaina ibadatuka honto dewal mangal woni minna ataitu haiya kami jonne nonga wenna ma akhaztu mi etan laysat sahiyatan ngaringa laba la dévotion ta dévotion n'était pas pure oui haray gasani haray la wiki ala siki nangi sobe wa yasibuna annahum ala shay'in wa hum laysu ala shay'in oti sika no rewde Allah ala rewali ala jabata de ko mo jama buya men non kan ko yata go no sa ni dike touré wala la non vraiment elle la non ko sa ne di mo 50,000 francs andi dum ko menen ustazo ya sa ne we ko ha ne di men tum goddo go men dagina ko Allah harmi ko so goddo yi wonde ma ya anni yo touré go Allah dum do yoni wallahi ala ganyo hewti piyo après lui c'est shaytan ina de shaytan on to wa ko kanko burma anyu gasatadi obzul kulla juhudika litina bil ikhtilafi in turid dinan khalisan sa jangi kadi pot e mani da jangu de potti to yeddo tiral ende kala ko rewata ko si da fala dina la ko ka potti to yeddo tiral sa tawi ustaz ami ko tijani yankejo awon fa an ko wahabi ko ashit ko murid atari hatta ta lan terto lan awa ko na terto discussion sina ngara iko parti ma fala ta ayo folu ina parti ala on ter sawaji ke o fazakir inna fati zikra fazakir wa in sitabi zikra wa jon tan fauna fai sata ina fata terto ni le mona da gol wahabia tijan ko ni elani jibu de haray hore men se wadi terto dire sata itun aita ka woni don awoni ka da don haray ani dirani Allah dali wa tasimu bi billahi jamia accrochez-vous à la religion d'Allah wala tafarraqu ne vous divisez pas ne vous dispersez pas oni wala ne pas quand nous hikitendo sira una dufna no se dieten elora watti mauna quwwatuna no mo on dieten edol na enen julbe be joni shitno da wahabia no da joni perena wahabia be ngadi bi ko gerda shitbe be ngadi no kan no frappe de tu vois ko Allah goto no revete tu vois akken dubbo biro jangi sen jangi janni sen janni wati yeddondir kadi sen taytum afamo tikay goddo terto mimi werto ta ko hani ya tijani yanke do no ari ka juli de wiya juli de wahabia min ko nan ko juli
julirde Allah o juula ma ɓe wahabiyaɓe ɓe yaha e julirɗe men ɗen ɓe juula min ko nden ñande mi wel to hara la andi diina kan joni sina an tun hara on ne futa ko sama kala ni ɗum ɗo fof kelɗa to ɗo ndiro wippodiro mo ɓe no sabotoya ɗum hina ko kelɗini. Allah préfère le sommeil de l'érudit qu'à la dévotion de l'ignorant. Déploie tout ton dévolu pour éviter le bis-bis dans la religion si tu te veux vertueux. Allah dali fi hadith qudsi man lam yajid fursatan lid-din lan uhimahu yawma-din. Wo kala mo heba Allah dali wo kala mo heba li tan jangugol fi no rewira Allah kadi hebo ta tan yurme gol mo nyande danga ko ya jangude sa jangi por ko yeddondira e famo tirta ben fo famo dire banda o udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wo ya invite me den dara ka dina ma invitirabe na pata wo yennu gol bil hikmati sagesse famo wal mau'izati hasanati e waju moddo hara ina yemmidiro Bino Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nadir yimbe den ka dina jikku makko mo don buri ko nadiri be kafa ka jihadi ko ay yewti do mi filli tike goddare no hibba kabine mum mo nyande o ka dambugal ne la don de nokka be hibboya o nawni be yaadi mo balde tati be landi ko to kaari do yimbe wi mo nawni be seni be ndaari mo be maki en wayri ndiri fi kum muda kun da bayde ngando ndir ku wayra ma hibbede do wendi nela don andila anyuma haka miron ka hibbude dum ka dambugal ma kono hilan nawni ko do am simi dikki tum mi fubbi to nela do maki shafaka lawli tu tabi amalaka amama abaiti moyo Allah hiside fi ya continue golle ma dai hibba dum ka yeso sudwa oyni ma akramaka kare ko woni ripete jowama oyni mudda yadda kali uslima li rabbika fontu so ke mango misilma na tabudo ma voyez angoti jana ko je sita yi ko wahabia jo yi na yewti mo doy wahabia jo ke sino yi ko yi na o yewti rama doy ko dum ko no surtout non ko ben suna kambe ka te hunja ni trop como joka tu la wol matte wol ko sumo yowo c'est ça ko no ni problème on be yawiti kala mo joka fa mo be joki on ko suno yo mino mimi nani goddo meri la montiti don a librairie ahli sunna ja bay ko no beta goddo sekki don tum ino wadi rastaji tum woni endi do hino mojjani jahannama o to be fo ko yimbe sumo tanke non da yidi yo goddo sumo ye Allah wo nabi aljanna yidu do taw kala ta je fa Allah gol ko na to be aljanna tu vois tambe kadi ko don hino ngabwi ono ahli sunna do hunjani men trop pour men sumu tu menen ko men halkini menen fayi c'est malheureux il doit faire du bruit on ngari menen ngari ko na de mari défaut di ko no il doit faire du bruit parce que donc mun jali menen fat men sumo yai on wi no e o yelanto men nat go lite Allah dit celui qui n'a pas le temps d'apprendre la théologie je ne lui accorderai pas mon paradis le jour de la